हेलो एवरीवन वेलकम टू माय अनदर व्लॉग सो आज थिला संडे आउ संडे रे मु थिली गाँ रे ओ ननंद माने थिले आम भाणीजी थिले तो जेहेतु पिला माने थिले कौन करबा प्लान करिक आमे बनाउथिलु आज गुपचुप आउ गुपचुप रे कौन कौन कलु केमती बनैलु हमर होम स्टाइल गुपचुप आसनु देखिबा आई होप आपन को बहुत ही वीडियो टी बहुत भल लागिबा एंड बहुत ही सारा गपसप मजा मस्ती एंड बहुत ही सारा फन एंड कॉमेडी अच्छी सो प्लीज लास्ट पर्यंत देखिए एंड जब वीडियो टी भल लागिला प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे लुण टे पकेबे तबे घांसी देबे जदी हेला तो करी खाइबे जदी न होला बाहर जदी ड्रेन फेन थिबो ड्रेन में फोपाड़ीबे सब पकानी आसु पियर पियो अरे देखो ना अरे जे दळे ता हीरोइन कह जाय मुका एक्टिंग करछि सेफ बोली कह ते नेक्स्ट जीपी मास्टर से मो बाबू केते बड़ बड़ कंपनी में आसी कॉल न कौन जानियो असिस्टेंट पांडे वगैरह असिस्टेंट पांडे वगैरह तुम असिस्टेंट हां ता देख दियंदु मु जदी केतले ऑफ थी कि पळी थी कोडे रोसई करिया को आकु डाकी ने केते काम सिखेसन जाना पड़छि दौड़ी भी पारुनी ताडी बड़ पाउनी पारुनी आज टी उपास तो को उपास उपास टी गुपचुप खाइबे हो तो बा करा होछि बिना पियाज बिना हाइजीनिक हाथ मोर कोन हाइजीनिक हाथ ग्लोव्स पिन धामे नले खाइबे ना ना मो हाथ दबा हाइजीनिक ग्लोव्स कम नहीं सगवाने देखुसंदी आमे हले गुड गुपचुप ठेला खोलिया भभी एमबीए चाय वाला नु हां ब्रेमती भला गुड खोलिया भला ग्रेजुएशन गुपचुप लिजा हमर फार्मासिस्ट फार्मेसी कौन चारू फार्मासिस्ट चारू ग्रेजुएशन गुपचुप तमर रहला कौन साइकोलॉजिस्ट खटा पानी हां खटा में नहीं साइकोलॉजिस्ट आलूदम अब तो से तो कैमरा में तो ना तू ही न पा से खाली ठुंगा देबे से हो जंदी प्लस 2 ठुंगा दोसी सोनाली लेंका हो जंदी पढ़ा बोला पढ़ुछंदी पाठ गुपचुप देखि देई बात देखिया प्लस 2 मार्क आसले कॉलेज टॉपर जाउछंदी कि जिला टॉपर जाउछंदी बढ़िया हेलो क्रम हट परा हां टिके पका पूजा स्मूथ ही रहे पे पकेले सेफ हमर पानी टिके आ दियो पानी नहीं किरोसिन जारकिन किरोसिन पकाला किरोसिन टिके पकेबे से गुपचुपटा भलो फुलिया पे ताबरे फाइनल रिजल्ट देखिबा हमें गुपचुप छान साला पर सेफ तो खाली मिक्सचर खाउछन दिवसी को सेफ तो लगा चुली बक्ते जुआ लगाउ छ केती के फुलु ताके नहीं करिया माने होछंती कारीगर माने असिस्टेंट हां असिस्टेंट हो माने मो असिस्टेंट सी होछंती मेन इंस्ट्रक्टर माने फॉलो करछंती आ असिस्टेंट एमती करिवे तापर एमती डब्बा रे कर देले सहज रे हे जो जदी सक्सेस जा मोहन धोइतले सकाळ उठिके या हुए मो गले ए एमिति को दिह करी के करे एकाथरे बेलु कुड़ी सकाळ उठिके आज मोहन धोआएनी देखो ए देखो नंदी सी पा कहउछन ताकर मेन लोकंगर करियाबू अदिनिया जो मास्टर शेफ ला एमती हुए ओदा कपड़ा स्टाइल ला धोई गानी हेगिला ये बो कोला एते पियाउ जे तुम ए पानी मत कर उठा बबलू लग दे चलुनी पियाउ जे 8टा बाइले मम्मी आसी जो असिस्टेंट में से है कोन सेफ का मम्मी असले
ଖୁଡ଼ି ଆମର ଆଜି ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୁଲିଟି ଲାଗିଲା। ଇଏ ଯେହେତୁ ଫେଲୁଅର ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନଇବା କକା ହଁ ହେଇଗଲା। ଖୁଡ଼ି ମୁହଁ ଧୋଇଛନ୍ତି ତମେ ମୁହଁ ନ ଧୋଇକି ଏମିତି ହେଲା। ବେସନ ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼। ସତଲା ଗ୍ୟାସ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ କାଠ ଜାଳିକି କାଠ ନୁହଁ ଆମ୍ପ ଜାଳି ଜରି ପୋଡିକି ଭିତରେ ରଖିଲେ କଣ ହବ? ଫୁଲିବ। ଦୋକାନ ଏଥିରେ ପାଇବନି ହବ ଗୁପଚୁପଟା ବେଶୀ ତେଲ ତ ପିଇବନି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଡିବ। ଏତେ ବି ଆଉ ତାକୁ କାଢୁନି ସେ ଯୋଉ ମରିଗଲାଣି। ତେଲ ରେଟ କଣ କହୁଛ ତେଲ ରେଟ ହେଲାଣି ଚକୁଳିଟେ ଏଠି ଥାଉ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ପାମ୍ପଡ଼ କଣ ଚାଉଳ ଦାନ୍ତିକିଲି ହବ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପୂଜାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଯଦି 1 ମିଲିୟନ ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବୁ ଚାଉଳର ଦାନ୍ତିକିରି କେମିତି ହୁଏ ସେଇ ରେସିପିଟା ଦେଖେଇବୁ। ମଇଦାରେ ଟୁଇ ମଇଦା ବେଶୀ ପକାନି ଦେଖୁ ମଇଦା ଗୁରା ଖାଲି ବାହାରୁଛି କିଛି ହଉନି। ମଇଦା ବେଶୀ ପକାନି ସେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଉଛି। ଚୁଟି ଜାଳେ ଯା ଶୁଖିଲୁ ଟିକେ ଚୁଟି ଜାଳ କମିଗଲେ ଫୁଲାଟି ହେଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏବେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଟଙ୍କିକିଆ କହୁଛୁ ସେଟା କଣ ଥିଲା ଏଟା 8 ଟଙ୍କିଆ ଗୁପଚୁପ ଥିଲା। ଏବେ ଆମର 2 ଟଙ୍କିଆ ଗୁପଚୁପ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ସେଫ୍ ଛାଣିଲେ ଯେ ହେଇପାରିଲାନି ସିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣିକି ଛାଣିଲା ପୁଣି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କିଏ ଛାଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଛାଣିଲା ପୁଣି ଭଲ ହେଲା। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିକି ବସିଲେ ମାନେ ସେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ତ। ଆଉ ସେ ନାକରୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲାଣି। ଆମ୍ପ ଜଳାରେ କରୁଛୁ ଆମ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଇଲୁ ମୋ ବୋଉ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବାଡେଇବ ହେଲେ ବି ସେ ମାଡ଼କୁ ଆମେ ଖାତିର ନ କରି ଗୁପଚୁପ ଛାଣୁଛୁ। ସିଏ ବେଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ବେଲା କଣ ହେଲ୍ପର ମୁଁ ବେଲିଥିଲି ବା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ଛାଣିଲି ମତେ ଟିକେ ଆପଣ ଓଢଣା କାଢୁନାହାନ୍ତି। ନା ଓଢଣା ଆମର ପାଉଁଶ ପଡିଗଲେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପା କରିକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନାଲି ଲେଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମ ଛଡଉଛନ୍ତି ଆଳୁ। ଯେତକ ଖାଇଛ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କରିବେ ସେ ଆଉ। ପାଣି ଆଣେ ମତେ କିନ୍ତୁ ଓଳି ଦେଲାଣି ଦହି ଖାଇଦେଲି ଯାଅ ସାଇଜ ଚିକଣିଆ ହାତ କରି ରଖିଛ ଚିକଣିଆ ଆଉ କୁହନି ଖୁଡି ଦେଖ କଣ କହିଲେଣି ନା ଝିଅ ମତେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଆଉ ଆମ୍ବିଲା ଟାକେ କରି ରହିଥାଏ ପିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦବ ସବୁ କଲାଣି। ଅନ୍ଧାର ତ କରିଦଉଛ ସବୁ। ମେକଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ମେକଅପ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ନା ଏଇ ବାଦାମଟା ଆମର ରୋଷ୍ଟେଡ ବାଦାମ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ରୋଷ୍ଟେଡ କରିକି ଖାଇଲେ ମାନେ ମୋ ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି କାଠ ପଡିକି। ରକ୍ତ କର ବିଟ ଗାଜର ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଳୁଦମ ଦେଖିଦିଅ ଆମର ଟିକେ ଚାଲୁ ଖାଇବା
पान गुपचुप रेडी हो जाइए सुंदर है इसकी उठते है दिन 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 2टारू बसिक सरला जाऊँ खाइबू आ जहाँ हो खाइबाकू चाहूछंती ताले हमकू डीएम करंतु हम आपनको सॉरी हम कोन कमेंट करू तमे डीएम करी ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ सी डीएम करेंगे आम कहना सी डीएम करेंगे आपन रेसिपी काने मु दे जेतु एतिकी बळीची आउ काली टुई खाइबे ब्रेकफास्ट रे हम सब और एट बोलची ହିଁ ସୁଖା ଲାଗିବ सुखिला खाइबो तक सफा हो तक करिक रखाई समस्त କାଲି ସକାଳେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ जदि आपण को आमर गुपचुप पार्टी संडे रो भल लगी ताहले सेफ को नाम रे समस्ते 11 टंका लाखे पठेबे बेसी नाई मात्र 11 टंका देबे तांको अकाउंट रे सेरा पठेबे फोन पे नंबर जाने जो माने को 11 टंका पठेवार अछि कमेंट रे कहले आमे फोन पे नंबरटा देबो फोन पे नंबर नहले आमे दे देबो अकाउंट नंबरटा हैला धन्यवाद लाइक कमेंट शेयर कर देबे और सब्सक्राइब कर दे हमर चैनल को ठीक है हम